سیمای مستقل یکم تاک-شو روبرو انتظاریهای جوانان از حیات اویلوی. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیونی سیمای مستقل یکم برنامه جوانان تاک-شوی روبرو. ما امروز تصمیم گرفتیم که وابسته به موضوع انتظاریهای جوانان از حیات اویلوی حرف زده باشیم و به استودیو دعوت کردیم آن نفرانی که در مرحله بنیاد اویله قرار دارند، یعنی آینده نزدیک میخوان که اویله‌دار شوند اما اویله‌دار حالا نیستند. و ما امروز میخوایم فهمیم که انتظاریهای اینها انیخترش انتظاریهای جنس‌های مقابل از همدیگر چگونه است. و در استودیو دعوت کردیم دانشجویان را از مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند بنام اکادمیک باباجان غفورов از فاکولته پسیخولوژی بیشتری اشتراکشان حضور دارند. در منبر بحث قرار دارند دو نفر قهرمان ما مهرا میرحمید و همچنین دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند و همچنین ماجسترانت همین دانشگاه نشانبای مردم معروف. خوش آمدید میگم شما را جوانان عزیز. و امروز دو نفر کارشناس فکر جوانان را کارشناسی میکنند. از دستی راستی من به حیث کارشناس جوان نامزد علم‌های روانشناسی راهبر مرکز انکشاف ذهنی ذکاوت حسین زیتمیتوف استاد شما را خوش آمدید میگم و همچنین نامزد علم‌های فیلولوژی معلم محترم ما زیورای بابایا معلم شما را خوش آمدید میگم. اشتراکچیان عزیز قبل از آغاز صحبت با سوالی از همدیگر یعنی از مقابل خودتان از نفری که آینده میخواهید اویله‌دار شوید چیز را شما انتظارت گویان ما از جوانان از کوچه پرسیدیم که خلاصش را پیشنهاد شما میکنیم بعداً بحث را آغاز میکنیم. مرحبا. دختری که خواندگی باشد باسواد باشد حرمت کند خانوادگیش حرمت کند. دختری خواندگی باشد بهتر به فکر من. اولش اینکه من حرمت کند، سخت دوست دارد، های اویله خودش سخت قبول تاند. yaxshiroq qizlar misol oilasiga vafodor xiyonat qilmasligini xohlardim. Hamma asosаш vay boshladi. Mehnat do'st bo'ladi. Hurmat va ehtirom qiladi avval qadrmon. Namozxon bo'lsin. Namozxon bo'lsin. Pok dil, pok vijdon bo'lsin. شما کار کردن موند میان خودش کار کنند. خودش کار کنه. شما کار نمیکنید. چرا؟ از زن خانومش نداره. وظیفه زن خانش است. عقل و آداب و حسنش ایمان بار بربرنه یگت بلند قز بربرن تشونسا حرمت کسا ای اتانا حرمت کسا اینا ارتقا کیراگی خیلی با آداب باشه. کار کند می؟ نه بیکار. برای چی کار نکنید؟ خیلی بیکار نه. جوانی بالای اوقات خواندگی باشه. با آداب باشه. با آداب. با چی گونه باشه مثلا کار میکنن میکنن. اولش خوانده تا اونا. اگر شما کار به نموند اگر شما راضی میشید میشه شوهر کردن. بعد که شما کی کار کند اویلا باید هر دو کار کند یا اینکه فقط جوان کار. فقط جوان نه. چرا شما کار کردن نمیخواید می؟ میخوام. موند اگر کار میکنید. endi odobli aqlli hammaga ham shunaqa qizlar yoqqanda ishlasam asosan namoz o'qiydigan o'qimishli shu meni tushunadigan bo'lsa bo'ldi. Zo'r bo'shadi. کار کنند یا کار نکنند؟ کار نکنند. چرا کار نکنند؟ نمیشه. شما خودتون کار میکنید؟ اکون چیکار همین مرد کوی سریوزنی همین خونی دارم میگفتگی باشه. برای چی سریوزنی جدی باشه؟ اکون جدی باشد با نقضی کن زن خود به خود نمیشه. باید 5 وقت نماز خونم. فقط نماز خوان باشه کار در کار نیست در خانه بشینه بس. تشکر زیاد. خب اولین سوال من با قهرمان‌های برنامه همین است. ادامه منطقه همون سوال پرسش افکار هست که شما همسر آینده‌تان رو چگونه ادامه می‌خواهید؟ خب مرحبا از کی آغاز می‌کنیم؟ مهرا نشانبای. مرحبا نشانبای. چون که شاعر میگوید زنی فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. باید شخصا من همسری و اندام رو چنین دیدم میخواهم که باید یعنی بین من و او همدیگر فهمی باشد. یعنی اولین درجه حرمت و احترام اول اون شخصی که مثلا یعنی همسری و اندام میشد باید اگر من رو حرمت و احترام کند حتما پدر و مادرم رو حرمت و احترام میکند. یعنی هر یک چیز باید جای خودش رو گیرد. اگر او که مثلا اصلا که یعنی با آداب باشد یعنی از آداب یعنی با خبر باشد دارای خلق و اطوار حمیدی انسانی باشد حتما وای یعنی اولین درجه حرمت و احترام رو به میان میگذارد. و در عموم کرده گویم
ман мехоҳам ки дар оянда ҳамсари ман аввалин дараҷа байни ман ва байни дар умум оилаи ман аввалин дараҷа ҳурматро ба ҷои аввал монад, оҳиста оҳиста дигар тарафҳояшам хуб мешавад. ин фикри шахсии ман аст. кор кардан мемонед ё ин ки не? бале, албатта. ташаккур. моҳрам марамат, шумо чӣ мегӯед? пеш аз ҳама мавзӯи мо мавзӯи баҳси оиладорӣ аст ва ман мехоҳам ки ҷавонони мо бояд ки пеш аз ҳама ҷавонони мо интихоби озод дошта бошанд. ба онҳо падару модаронашон имконияти интихоби озод доштанро барояшон монанд. барои чӣ? барои он ки ин барои мо хеле муҳим аст. вақте ки мо интихоби озодро медиҳанд, мо метавонем ки таби дили худамон ё ин ки гӯем ки ҳамон шахсеро ки интихоб мекунем ки барои худамон мувофиқ бошад. ва дуввумин инро гуфта метавонам ки ҷавонони ояндаи мо барои духтарҳо дастур надиҳанд. дастурдиҳиро яъне ки надиҳанд. даъво накунанд ки аз ҳар чизе ки мо меравем мехонем ё ин ки дигар чиз. албатта эҳтиром дар ин ҷо аввалин дараҷа аст. барои оиладорӣ эҳтиром ин аввалин дараҷа аст ва ман мехоҳам ки ҳамсари ояндаи ман баробари фаҳмидани ман даъво накунад, дастур надиҳад ва барои кор кардан имконият диҳад. ақаллан имконият диҳад. барои ин албатта боварӣ дар пеш аст. ташаккур. моҳро иштирокчиёни азиз, марҳамат. шумо чӣ мегӯед вобаста ба суол? фақат хоҳиш мекунам кӯтоҳтар посух мегӯем, мушаххастар. инҷо ман фикри рад кардан намехоҳам, аммо гуфтани ҳастам ки яъне ки ба интихоб агар иҷозат диҳанд дуруст аст, аммо ки дастур аз тарафи шавҳар ба зан бояд ки дода шавад. акнун ду фикр бояд ки якҷо яъне ки амал намояд. яъне ки не ин ки худи зан метавонад ба таври комил яъне ки мустақил бошад. аллакай ин яъне ки зану шавҳар ба ҳисоб мераванд. ва масалан масъалаи коркунӣ бошад, аввал ба уҳдаи ҳар як зан, масалан баъди хатм карданаш аввал тарбияи фарзанд меистад дар мадди аввал. баъд масалан баъд аз 10-12 соли яъне ки фарзандро ба як синни мувофиқ бурдан, бемалол масалан кор карданаш лозим барои дастгирӣ яъне ки вай мард. дар ин ҷо аллакай синни яъне ки вай зан 30-32 сола мешавад, яъне ки мувофиқ аст. кор карданаш мувофиқ аст. ташаккур. хуб, моҳро ҷавоби посух. ман гуфтанӣ ҳастам ки равоншинос али ибни абутолиб гуфтааст ки ҳар ҷавоне ки дар тӯли 3 моҳ ба ту 14 бор даъво кард, дастур дод, аз ӯ майли издивоҷ накун, ба ӯ майли издивоҷ накун. лекин ман мафҳуми дастурро намедонам ки ба шумо чӣ хел фаҳмондам ё шумо чӣ хел қабул кардед. дастур барои вазифаи оиладорӣ муҳим аст, лекин дастур барои ҳар як кори ӯ, барои ҳар як кори ӯро эрод гирифта дастур додан, барои духтарҳо ин фикр мекунам ки хеле вазнин аст барошта. фаҳмо. ташаккур. хуб, ин гурӯҳ бачаҳо чӣ мегӯед шумо? ҳаст ягон андеша дигар? марҳамат шаҳноза. марҳамат. бо фикри ин шахс ман розӣ ҳастам. интихоб ба фарзандон дода шавад аз сабаби он ки дар тоҷикистон ҷавонон маҳз дар интихоби фарзанд мустақил нестанд, чунки онҳо ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳам мустақил намебошанду аз падару модари худ вобаста мебошанд. ана ҳамин чиз ба онҳо дода намешавад, интихоби ҳамсар. ва ин оянда сабаб мешавад ки давраи мутобиқшавии онҳо, давраи адаптатсионӣ ба оилаи нав ба якдигар мушкил гузарад. ва дар оянда маҳз боз ҳамин сабаб низоъҳо бисёр шуда, оила ҳатто то 1 сол нарафта ба ҷудошавӣ омада расиданаш мумкин. ташаккур. масалан про мустақилият додан ҳам мешавад ки масалан баръакси ҳол мешавад, ношинохта ба ҳамдигар мерасанд, ё ин ки ба ҳар сурат мустақилият хуб аст. мустақилияти интихобро ман дар назар дорам. мутахассисон мегӯянд ки мустақилияти интихоб бошад боз беҳтар мешавад. аз нуқтаи назари равонӣ гуфта истода шумо. фаҳмо. ташаккур. боз ҳаст андешаҳои дигар? иловаҳои дигаре ҳаст ки чӣ мегӯяд? масалан шумо чӣ гуна дидан мехоҳед ҳамсари ояндаатонро? дур нест он рӯзе ки шумо ҳам оиладор мешавед ва интихоб мекунед ҳамсари ояндаатонро ки давоми умр шумо бо ӯ зиндагӣ хоҳед кард. аз ин нуқтаи назар чӣ гуна дидан мехоҳед? марҳамат. ҳозир аз гуфтаҳои ҷавонон баромад ки бисёр одам мехоҳанд ки ҳамсари ояндаи онҳо
табъи дили онҳо бошад. Вале мегӯяд ки худаш табъи дили вай мешавад ё не. Бояд бо баробарӣ дархост кардан ягон чиз омода шуд ки ман ба ӯ чӣ медиҳам ва чизе ки ба ӯ дода метавонад инро муайян карда тавонад. ва беҳтарин оила ва ки ман фикр мекунам оилае бошад ки дар он муносибати демократӣ бошад. Мисол оилаҳое ки дар он муносибатҳои аксари мехоҳанд ки муносибатҳо автократӣ бошад, яъне ҳамеша фикри вай гапи вай бошад. Мо бояд мисли мисол парламент мисол гӯем муносибати демократӣ ва озод фикри ҳамдигарро фаҳмида дар натиҷа хулосаи заруриро қабул карда розигии тарафайн корро пеш барем. демократӣ. Ташаккур. ҳаст илоҳи дигар. Агар ман бозам ба коршиносони барнома огузор мекунам, муаллима устод, шояд устод аз нуқтаи назари равонӣ мегӯянд, муаллима аз нуқтаи назари иҷтимоӣ мегӯянд ки андешаи ҷавононе ки мо шунидем то куҷо дуруст ҳаст ва дастгирӣ мекунед, кадомеро дастгирӣ мекунед, чӣ иловаҳо ҳаст? пеш аз ҳама ба телевизиони симои мустақили як хоса ба шумо салимҷони азиз ки як мавзӯи хеле актуалӣ ё мубрамро имрӯз мавриди баррасӣ қарор додед. шахсан аз номи худам ки 3 нафар фарзандони хешро таълим тарбия дода истодам ва хоҳони онам ки онҳо дар ҷомеаи соҳиби истиқлол, демократӣ, озод, дунявӣ ки вижагиҳои тоҷикистони маҳбубро доро мебошанд, ҳадафҳои барномавии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ки дар раванди бозсозӣ дар маърифати оиладорӣ пеш аз ҳама нигоҳи ҷадид доштан ба қонунмандиҳои оиладорӣ аст аз худ карда бошанд, зеро маҳз ана ҳамин маърифати аз худ кардан аст ки шаҳрванд новобаста аз он ки вай ҷавонмард аст ё ҷавондухтар аст, ҷавонписар аст ё ҷавондухтар аст, дар ҷомеа мавқеи худро меёбад. инҷо хеле ду қаҳрамон, яке ҷинсҳои мухолиф, яке ҷавондухтар ва дигаре ҷавонписар бо номҳои хеле зебо, нишонбой ва моҳрӯ инҷо ибрози андеша намуданд дар мавриди масоили мазкур. комилан розӣ ҳастам, зеро маҳз анами интихоби ҷуфти ҳаётӣ метавонад инсонро ба шоҳроҳи зиндагӣ ки хеле пурпечу тоб аст ва дар мавриди дигар хеле ширин аст, ҷозиба дорад ва асли зиндагӣ дар ана ҳамин чӣ гуна ёфтани шоҳроҳ муайян мегардад, бояд интихоби озод дошта бошад. вале инҷо бо як сари андешаи ин ду нафар, ду қаҳрамони барномаи мазкур чунин иброз дорам ки шояд дар ҷомеа оилаҳои мухталиф ҳастанд, салимҷони азиз. зеро оилаҳое ҳастанд ки онҳо бо тарбияи ан ҳамин волидайн мустақилиятро ба дӯши худ надоранд ва аз ин лиҳоз ба фикри эшон розӣ нестам ва ман гумонам ғолиб аст, салимҷони азиз, ки тоҷикистони маҳбуб, кишвари соҳиби истиқлоли мо имрӯз меваҳои шаҳдбори хешро чашида истодааст ва ман шояд ин меваҳои шаҳдбор насли хеле солим ва солеҳи кишвар аст ки имрӯз дар муддати зиёда аз 29 соли истиқлолият мо муваффақиятҳои беназирро ба даст оварда истодем. дур намеравем намунаи олӣ ва намунаи беҳтарини он ки озмун аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид ва матраҳ шуда истодааст ва ҷомеаи амал шуда истодааст, фурӯғи субҳи доноӣ ки пеш аз ҳама анимин омӯхтани назму наср, аз худ кардан, ифодано қироат кардан ва онро маънидод намуданам маънояш он аст ки дар ҳаёт мавқеи хеша ҳар як ҷавонписару ҷавондухтар баъд аз қироат, баъд аз мутолиа, баъд аз азёд ва ҳифз ва маънидоду шарҳу тавзеҳи он дар ҷамъият инсонҳои бошараф ба номус ва инсонҳое шаванд ки ба ҷамъият ба мардум
خدمتی کرده باشم و ماست اویله هم خدمتش از آن عبارت است که اویله برپا می شود. ما حتی در توی ها در مراسم های تویی هم یگانه آرزوی آمال ما این است که صحت سلامت باشد، عروسی نازنین دامادی خوشقد و قامت خوشبخت شوند و خوشبختی اینها سلامتی اینها ما در میوه آنها شهدباری آنها و ما با دعای سعی میکنیم که سال آینده فرزند سالم رو به دنیا آورد و همین فرزند سالم صالح باز تربیه کند. اصلا رسالت اویله هم رسالت اظهار و انتظاری کشیدن ها از جوان دختر و از جوان پسرم فکر میکنم باید همین گونه باشه. تشکر مانیم. سلام دوستان، تشکر زیاد. استاد تشکر. باز هم میخواستم فکر اندیشه شما رو شنیده باشم که علمی روانشناسی تجربه شما تجربه که دارید چی میگه؟ بسیار موضوع همین اویله یکی از امروز هم در علم پسیخولوژی هم در علم جامعه شناسی یکی از موضوعهای چطوری که معلوم گفتم موضوع اکتوالی به حساب میرود. من بسیار علمان هم در پسیخولوژی بیشتر همین مسئله اویلاداری و مناسبت‌های اویله و من همین مهر و محبت در اویله و عامل‌های جداشوی اویله بسیار تحقیقات گذراندن و من از همون از خودی که از فکرهای خود جوانان هم معلوم شد که از همون خودم هم خیلی آرزو می‌کردم که در آینده یک اویله خوشبخت برپا میکنم و با هر یک کس من همین عاشق شدم میخواد هر یک کس میخواد که کسی با عاشق شود هر یک کس من معلوم گفتم توی با هر یک نفر خوشبخت شدنش میخواهیم لیکن بعد میبینید که بعد توی بسیار مثال جداشوی اویله ها به نظر میرسد. سبب ها در چی هست کن عامل ها در چی است؟ من چطوری که گفتم ما میخوایم که باقی اویله دار شدن میخواهی گفتن بسیار ها درباره صفات هاشون گپ زدن. یکی از تحقیقات ها هستند تحقیقاتی که در خود تاجیکستان هم میگذارند در خود روسیه هم جامعه شناسا پسیخولوژ میگذارند در اونجا که از عامل ها همین ناموافقتی روانی هست یعنی که همین از جهت پسیخولوژی کدام جهتش موافقت نمیکنند. بعد در تحقیقات معین میشود که چون که تحقیقات پسیخولوژی همش از روی میگیم که پرسنت معین کرده میشود همون از همون میگیم تحقیقاتشون 30% میگه که یعنی که از بی‌مسئولیتی یکی از همسران من همین چطوری که گفتن احترام پدر و مادر در خانه همین میگیم که وظیفه زن بودنش رو اجرا کننده همین خانه تازه نگه داشتن و فرزند تربیت کردن و همین مسئولیتی که در دوش زن است یا مسئولیتی که در دوش مرد است همین 30% جوانان میگه که از بی‌مسئولیتی یعنی که یکی از عامل‌های همین جداشوی میگه که بی‌مسئولیتی است. بعد از بین اونها 40% میگن که از همه زیادش همین است یعنی که ناراضی بودن از خصلت‌های یکدیگر یعنی که ببین از همه زیادتر 40% میگن خیلی 20% میگه که از همون اقتصادیات میگن یعنی که شوهرش مثلا تامین کرده نمیتونه 10% میگه که پس بودن مهر و محبت یعنی که از همه زیادش ناموافقتی یا که میگن که ناراضی بودن از خصلت‌ها. بعد چی باید کرد اگر که ما فهمیدیم که از روی تحقیقات معین کرده شد که سبب در کجا است بیشتر وقت همین چطور که گفتم من آزاد بودن هنگام انتخاب چون که وقتی که انتخاب جوانان انتخابشون آزادتر است اونها یکدیگرشون میشناسن هنگام صحبت کردن هنگام یکدیگر شناسی کردن یعنی که از خصلتاشون با خبر میشوند. خیلی ما میدونیم که از روی میگیم که خود پسیخولوژی میگه تا اویلادار شدن هر یک نفر ما نقاب داریم تا اویلادار شدن نقابی مثلا خوشوی خودمون رو نشون میدیم بعد اویلادار شدن بعد معلوم میشود کدام نقاب بستیم چون که خود شخص کیست که شخص این در جمعیت اون فردی که در جمعیت امروز نقشه میبازد و موقع معین رو دارو شدن میخواد یعنی که ما هر یک ما نقشه رو میبازیم. بعد ما بی‌مسئولیتی هم چطوری که گفتیم بی‌مسئولیتی هم یکی از همین میگیم سبب اساسی است یعنی که وقتی که اویلادار میشود همین اویلادار پس از اویلادار شدن بسیار میگیم که هم خود جوانان هم یا خود ما هم همین رول همون میگیم که همسر در اومده نمیتونیم رول مثلا من اویلادار من رولی هم شوهر رو نمیدونم همون با همون جوانیش میکنن یعنی که همون رول یکی مسئولیت نمیگیرن. من امروز ببینید چطوری که ما از تاریخ‌های اویلاداری اگر تحلیل کنید اگر همین چقدر که زمان جمعیت پیش رود اگر طلبات‌ها در اویلاداری هم در اویله هم من طلبات‌ها دیگرگون میشود. باز بسیار میگیم که پدر و مادران و کلانسالان بیشتر وقتی که مصلحت میدهند مصلحت‌های اونها از همون دیدگاه خودشون هستند یعنی که اون وقتا طلبات هم خیلی بود. امروز که اینفورماسیون خیلی زیاد است من شبکه اجتماعی هستند جوانان که بسیار چیزا با خبر میشوند همین چیزا امروز یکی از سبب میشود که اون طلباتشون دیگر میشوند بعد همین نیزه‌ها پیدا میشود. همین خصلت یکدیگرشون شناسند خصلت یکدیگرشون قبول کردن یاد گیرند اگر توانند خصلت یکدیگرشون دیگرگون کنند چون که اصلاح کنند یکدیگرشون اگر همین چیزا پیشنهاد کرده شود به فکر من همین خوشبختی اویله اون طلباتایی که منم خواهشایی که امروز جوانان پیشنهاد کردن با هم برمیخوانند. تشکر استاد. سلام تشکر. بینندگان عزیز ما رو ترک نسازید ما پس از بخش تجارتی رکلام برمیگردیم.
خب جوان عزیز، سوالی نوبتی برای شما این گونه است. مثلا ما اندیشه شما رو فهمیدیم که مثلا از همدیگر چی می‌خوایم. تصور کردیم که اگر خواهش‌های شما به هم بر نخورد، شما چیکار میکنید؟ گذشت کرده میتوانید از این یا آن خصلتش یا از این یا آن کارش، مثلا یا اون رو کوشش میکنید که تربیت کنید، کوشش میکنید که تغییر دهید، یا همون چگونه که از قبول میکنید؟ چگونه است؟ پیش از آن که ما طلبات خودمان را به او قانع گردانیم، ما باید او را طلبات او را به خود قانع گردانیده توانیم. چطور؟ یعنی که ما او را گوش کنیم اول که او چی طلبات دارد، او چی میخواهد، اما ما باید این را فهمیم. بعد وابسته به طلبات های او را که ما میشنویم، طلبات خودمان را به او قانع گردانیده میتوانیم. البته این در زمان معاصر طلبات خودمان را بر جوانان امروز قانع کردنش آسان نیست. چون چرا که شما فکر میکنید که ساده نیست؟ برای آن که مرد از زن با خاراکتر و خصلتش البته فرق میکند. او در عائله با همون قطعیتش، با همون رفتار و کردارش البته از زن گوییم که حرمت او بلند است، حرمت او را به جا میمانیم. و من گفتنیم که اول ما باید او را گوش کنیم و طلبات های او را اول به خودمون فهمیم که او چی طلبات دارد. یعنی که بله، ما خوب او را گوش کرده توانیم، ما خوب او را گوش کرده تحلیل کرده توانیم که او چی میخواهد. بعد ما میتوانیم طلبات های خود را به او قانع گردانیم. البته اگر مقصدمون طلبات او را قانع کردن باشد، اگر ما کوشش کنیم، حرکت کنیم، البته مکر زن صد ریشه دارد، فلک از دست زن اندیشه دارد، ما میتوانیم که قانع سازیم. اگر این را گویم. خب نشانه شما چی میگید؟ دیدید بانوها چگونه اندیشه دارن که مثلا اگر طلبات شما رو قانع کنن، خواه و نخواه طلبات خودشان رو شما به جا میآورید و خلاص، با کدام راهی که نباشد. بله، بسیار به مورد هم بسیار درست گفتن که اگر شخصی که مثلا از یک کس یک چیز رو خواهد، یک بار به جای وای خودش رو مونده دیدنش ضرور است که مثلا وای چی میخواهد و مثلا باز چی گپ و چی کار است. یعنی پیش از اون که ما مثلا از همون یعنی همجنس مقابل خودمون یا که همسری و آینده خودمون که یک چیز میخواهیم، باید مثلا فکری و مثلا حالتی او رو نیز ما باید یعنی فهمیم، درک کنیم. مثلا همین رو میکنیم ما جوان ها، من پسر ها رو تن زده باید همین رو من مثلا دیگرها رو نمیدونم، من حرکت میکنم که مثلا بین من و مثلا اون همدیگر فهمی باشد. برای اینکه مثلا اگر همدیگر فهمی که نشد، خیلی یکسو گذاریم و طلبات رو مثلا دیگر چیز رو، اگر اساسی همه چیز مثلا من باید وای رو گوش کنم و اون نیز من رو گوش کنه. یعنی باید در عموم اگر که ما که همدیگر فهمی کنیم، بسیار مثلا پرابلم ها، بسیار مشکلات هایی که در مثلا در روند اولاداری که در همون روند مناسبت به وقوع میاد، به همین وسیله باید یعنی خود برطرف شد. یعنی اساس همین چیز به فکر شخصی من همدیگر فهمی است. تشکر. مرحمت، بچه‌ها شما چی فکر میکنید؟ اون اندیشه که دو جوان ها گفتن، عموما رفت و خواهش شما با همدیگر بر نخورد، مطابقت نکرد طلبات شما، همین گونه در زندگی میشود طلباتی که موافقت نمیکنند. مثلا کلی میگه که من خانه باید که امروز شاخ زنی رویم، شوهر میگه که نه امروز من کار دارم پگاه میریم، میشوند بین همدیگر نزاع میشود. در این مورد چگونه مناسبت میکنید شما؟ یعنی که اگر اون طلباتی که گفتید مطابقت نکند، مرحمت از شما. حاضر من میگفتم هستم که اینا درست گفتن، با یک دیگر فهمی شود، لیکن یک دیگر فهمی در کدام مورد می شود؟ فهمیده تواند، یک دیگر فهمیده تواند، فهمیده تواند این فقط سرهم کردن نه. مثلا میگه که من وضعیت را فهماند، چگونه وضعیت است، اگر رفتن نتواند، اگر فهماند که کنیم ما چگونه وضعیت چگونه است، برای چی رفتن نمیتواند، چگونه وضعیت است، همون وضعیت را فهماند. اگر یک دیگر فهمی باشد، اگر امروز اینش فهماند، اگر فردا یگان واقع و یگان چیز شود اینش میفهمند. یک دیگر فهمی باشد اولا تینج میشود. فهمو. خب مرحمت، اندیشه دیگر شاهنازه مرحمت. خب بیاید بانوها رو احترام کنیم، من بعدا شما رو میشنویم. مرحمت. خود در مفهوم عائله، مفهومی من نیست. وقتی که عائله میگوییم علاقه ما به وجود میآید. یعنی عائله گفتن، عائله برپا کردن، این دو من به ما تبدیل یافتنش است. میگویند که روزها میگویند که ما یفترای پلوینکا. بله. یعنی
وقتی که طلبات های ما مطابقت نمیکنند، فکر و اندیشه ما مطابقت نمیکنند، ما رو لازم میآید که قربان سازیم بعضی طلبات ها رو. مفهوم کامپرمیس های. کامپرمیس با آمدن، با موافقه آمدن خود معما رو حل کردن. بهتر میشد که انمین سمت کتی رویم. شاندازه دخترها گذشت کرده میتوانند از اون چیزی که مثلا شما گفتید که قربان باید کنن، بعضی خواهش‌ها رو باید قربان شد. دخترها میکنن این کارو؟ میکنن دخترها بسیار میکنن. جوانها کمتر میکنن. جوانها میکنن این چیز دو طرفه. وقتی که کامپرمیس گفتیم قربان، هر دو طرف قربان. کامپرمیس این خواهش خودتون یک طرف مونده، لیکن خواهش عمومی به چیزی عمومی با اومدن، هر دو طرف قربان میشد. اون رسیدن. خب تشکر. شما چه فکر دارید؟ ما گذشت میکنیم یا بیشتری موارد زنها بیشتر از ما گذشت میکنن نسبت به ما دیدن؟ فکرم که بسیارتر ما میتوانیم که ما پسرها هم همون چیز معمایی که میشود که نسبت همسر گذشت کرده توانیم، نه بلکه زنها همیشه وقت گذشت میکنن، بلکه ما جوانها و پسرها هم میتوانیم که گذشت کنیم. میتوانیم، اما همین هست یا اینکه نیست در جامعه گذشت میکنیم میکنیم؟ هست. میکنیم. تشکر. خب با جوانها شما چی میگید؟ همین گونه است؟ ما گذشت میکنیم میکنیم؟ بله ما میکنیم. چون که صفتی مردی خاص مرداست. تشکر. خب پیش از آنکه که با کارشناسان برنامه من سوال رو و اندیشه شما رو خلاصه اش رو واگذار میکنم، باز یک سوال دیگر برای شما پیشنهاد میکنم، بعدا فکری کارشناسان رو میشنیم. قبل از خانه دارشوی مثلا ببین من یک سری رو از هر دوتون از زندگی هر دوتون آشکار کنم که مثلا مهرو هم به نزدیکی میتوانند که یعنی نامزد شدن، نشانبوی هم گفتم ممکن است که به نزدیکی اولیدار میشن. صحبتی غیر رسمی ما همین صورت گرفته بود. از این نقطه نظر ما قهرمان رو از همین پرینسیپ انتخاب کردیم که مرحله اولیدارشوی این دو نفر نزدیک هستند. پیش از اولیدارشوی شما با همدیگر مصلحت کرده انتظاری ها رو میگید که من از تو این چیز رو انتظار، تو از من چیز رو انتظاری، که به هر صورت در مناسبت خودش خود به خود میاد این چیز چگونه است؟ مرحبا مهرو شما میگوید بجام که من از تو این چیزها رو انتظار کنم. وقتی که بله رازیگی طرفین میشود و ما البته انتظاری هایمان رو از او میپرسیم. یعنی چه خیلی ما باید گفتم که در قبل از این گفتم که ما باید انتظاری های جوان را خوب گوش کنیم که او از ما چی میخواهد. آیا انتظاری های او از ما میتواند که ما انتظاری های او رو قانع گردانیم؟ یعنی من شخصا خودم گوش میکنم، جوان را گوش میکنم که از من چی میخواهد، او چی انتظاری دارد. بعد مطابق به انتظاری های او من میتوانم که انتظاری هایم را گویم. و البته این باعث میشود که مثال یکدیگر فهمی باشد، با احترام یکدیگر باشد. بله من میگویم انتظاری هایم را. تشکر مهرو. مرحمت شما چی میگید؟ میگید که نه میشنوید این اختراش که انتظاری های رو؟ بله اگر که مثلا کار تو همین درجه مثلا باید یعنی و رو گوش کنید و که یعنی خواسته های آن رو گوش کنید، همان حرکت نه من روزی هستم که مثلا خواسته های وای رو یعنی انتظاری های وای رو گوش کنم. اما به فکر شخصی من یعنی چون که از حیات خودم گم این همه این چیز به فکر من در روند مناسبت خود به خودش جوشون میوبد که الکی در رفتی همون روند مناسبت خودش ایون میگردد که یعنی از تو چه انتظار وای از من چه انتظار باشه. تشکر. دخترها واسه شما سوال، اگر یادی به کار نمیروی انتظاری او همین گونه باشد چیکار میکنید؟ روزی میشه که به هر صورت شما خانه میکنید که به کار رفتن زن یگان جای بدی نداره. اگر در اویلا مثلا شوهر گفتند که کار کردن حالا موردی کار نیست، پس زن باید بفهمد، مثلا فهمد که یعنی کار کردن هم موردی خودش هست. چه خیلی که گفتند اگر کودکانی خردسال داشته باشند به هر حال باید به آنها تربیت خوب دهیم، زیرا میوه ما یعنی آینده از آنها ما انتظاری های کلان داریم. از این رو ما میتوانیم وقتی خود رو یعنی در مدت معین به کار نرویم، تنها در تربیت کودک در یعنی در تامین اویلا زن باید در خانه نشیند و پس از آن میتوانند با مصلحت یکدیگر یعنی با همین طلبات های یکدیگر رو باز قانع کرده آنها میتوانند باز به کار رود، یعنی زن به کار رود. تشکر. خب شما چه ایلویه دارید؟ مرحبا. یعنی که به جمعیت لازم است، یعنی که به تیپ یعنی که معلمه که یعنی که باغچه ها یعنی که زنها فعالیت میبرند، این جمعیت نیاز دارد. بله. اما آنها با عقیده خودشون یعنی که خواه نخواه با روزگی یکدیگر یعنی که آنها به جمعیت میبرند یعنی کار میکنن. این خودش اگر
ҷамъиятро назар андозем, ҳама масалан як намуд нестанд ку. баъзеҳо розӣ мешаванд, баъзеҳо не. Инро яъне ки ба ҳам вай мешавад. марҳамат, моҳро чӣ гуфтание доред? ман гуфтанӣ дорам ки ҷавонон барои чӣ шумо ман мекунед занҳоро кор канед? Не, умуман ҳамин хел шумо ҷавонон дар байни ҷавонон мегардедтон, барои чӣ намехоҳед ки зан кор кунад? барои чӣ? ин сабабияти худро дорад. Масалан, диди ҳар як ҷавон гуногун аст. баъзеҳо аз рашк, баъзеҳо намехоҳанд тамоман, баъзеҳо ки яъне ки эқидоҳо гуногун ҳастанд. ҷавоб мегӯем бачаҳо? марҳамат. агар ба якдигар боварӣ бошад, рашк намекунад. рашк ба боварӣ вобаста аст. агар рашк бошад, боварӣ нест аст. нест гуфтани гап аст. боварӣ имрӯз ҳасту фардо нест. эхи ҳолатҳо ҳам ҳаст. агар ин халат бошадага зиндагӣ намешавад. як рӯз ҳасту як рӯз нест, зиндагӣ намешавад. аммо рашк намаки зиндагӣ мегӯянд, берашкам намешавад. берашкам намешавад. вале рашк аз хад зиёд бошад, бад аст. бад аст. ташаккур. мо камтар аз мавзӯъ рафта истодаем. моҳро ба саволи шумо посух мегӯянд, баъдан ман ба саволи моҳро чунин ҷавоб додам ки мисол ман агирем, ман намемонам. барои чӣ? барои чӣ? ҳар як кас гуфтем мисол маҳбубҷон ки рашк ҳар гуна ҳастанд, аммо барои он намемонам ки муносибати чигӯм нишони эҳтиром, барои эҳтиром кардан ман намемонам. барои он ки ҳар як кор ки ман назарам ин фаъолияти меҳнатӣ мебошад. фаъолияти меҳнатӣ мебошад, мақсади он талаботи моддӣ, яъне ба даст овардани пул мебошад. ва ман барои он ки не бо мақсади маҳкум кардан ки ту кор намекунӣ, бо мақсади эҳтиром кардан ки ман худам метавонам ки аз ҳамин ӯҳдаи таъмин кардани оилаи худам бароям. аз ин лиҳоз ман намехоҳам монам. агар ӯ касбашро дӯст дораду гӯяд ки масалан ман дар худ нисбат ба оне ки дар хона нишинам кор кунам, ҳатто бидуни маблағ ҳам масалан ҳаёти ма хушбахтона мегузорам. агар мо кор кунем, агар мо ҳар ду мо кор кунем, мисол фарзанд агар хахунотият фарзанд бошад, агар фарзанде ки мисол мебинад оилаи дохилаш, мардак аз берун мебинад оилаи зан бошад аз дохил. хуб, шумо чӣ мегӯед? агар масалан можно? Да, давайте, можно. Я думаю, что в зависимости от ситуации, если мужчина, он может обеспечить, содержать свою семью и против того, чтобы жена работала, в моем случае, может быть, я бы согласилась, потому что даже находясь дома, можно развиваться. То есть, например, человек имеет медицинское образование, да, даже не работая в медицинском учреждении, когда родные, например, болеют, вот это образование уже понадобится при лечении родителей или своего ребенка. Поэтому, находясь даже дома, можно развиваться. И работать также тоже можно. бале, ташаккури зуд. хуб, ташаккур ҷавони азиз, мо андешаи шуморо хеле шунидем. инҷо воқеан ҳам ду суоли хеле мухталиф ба ҳамдигар буд ки камтар аз мавзӯъ ҳам дур рафтем, камтар баҳс ҳам кардем. бояд вобаста ба он андешаҳое ки мо гуфтем фикри устодонро шунида бошем. устодо чӣ мегӯянд ки фикри мо кадомаш дуруст ҳаст ё дар куҷо мо ғалат кардем? аз шумо устод ё ин ки аз муаллима? аз шунидани посухҳои ҷавонон ки ояндаи тоҷикистонро ташкил медиҳанд ва гулгулшукуфоии кишвари азиз маҳз аз хират, тафаккур, маърифат ва назари эшон вобаста мебошад, хеле шод ҳастам. ва дар мавриди ду саволе ки шумо инҷо матраҳ сохтед, гуфтаниам ки ҳанӯз шоири соҳибназари мо, шоири соҳибдили мо амирхусрави деҳлавӣ фармуда буданд: зани хубу фармонбари порсо кунад марди дарвешро подшо. мо имрӯз низ ба ҳамин байтҳои хусрави деҳлавӣ ниёз дорем. салимҷони азиз, ин танҳо бармеояд аз посухҳое ки ин ҷавонони имрӯза ба суолҳои шумо доданд. масалан ин духтари хуб, духтари порсо, порсо гуфтаниш доно, хоно гуфтани гап, озода, пероста, ҳамаи он хислатҳое ки инҷо устоди равоншиноси мо ҳусейнҷон зайтметов ва шумоён иброз доштед. ва порсое шунидем акун фармонбар мегӯяд шоир. зани хубу фармонбари порсо.
мас барои чӣ ман дар фикри болои озмуни фурӯғи субҳи доноие бекор ба ман мисол наовардам. намунаи олии оиладорӣ, намунаи оилии хештаншиносӣ ки аз ҳамин оилаи солим аз хештаншиносии ҳар яки шумо бармеояд имрӯз. барои чӣ акнун шахс вақте ки инҷо дар бораи ҳолатҳои рӯҳию равонӣ гуфтанд, устоди равоншиноси мо ҳусейнҷон зайтметов, бори дигар такрор шудам, вале боз як чиза ман мадди назари худ баъд аз ҷавобҳои шумо мадди назари худ ба нигоҳ дошта истодам ки маҳз дар зиндагӣ ки мо мана зиёда аз ним асра умр дида истодам ва бисёр дар таълиму тарбияи фарзандони хеш гоҳ пастиро дидам, гоҳ баландиро дида истодам ва маҳз ҳамин рӯи коромадани як шоҳқонун масъулияти падару модар оид ба таълиму тарбияи фарзанд водор месозад ки мо фарзандони хешро дар раванди соҳиб маърифат будан ва соҳиб оила будан омӯзонем, тарбият диҳем, таълим диҳем. акӯ чӣ гуна бояд таълим дод? ин аз он бармеояд ки дар сархати тамоми андешаҳои чӣ олимон, чӣ муаррихон, чӣ нобиғагони давру ҷаҳони мутамаддин аслан гирифтагар ҳаёти оилавӣ ба ҳолатҳои субъективӣ аст, объективӣ ҳаст. шумо суол додед ки намонад чӣ кор мекунӣ? Монад. ин ҳолатҳои субъективӣ ва объективӣ аст ки ба собит мерасонед устоди равоншиноси мо ки ҳолатҳое ҳаст ки дар оила субъективӣ, ҳолатҳое ҳаст ки объективӣ, ҳолатҳое ҳаст ки розӣ мешавад, тасдиқ мекунад фикри шавҳара, ҳолатҳое мешавад ки инкор мекунад ва дар инкор кардан ва дар тасдиқ кардан инҷо ҳусни тафоҳум ба миён меояд. як дигар фаҳмӣ ки гуфтан дар адабиётшиносӣ умуман дар адабиёт мегӯянд ки бо як ибора ҳусни тафоҳум. акнун ҳусни тафоҳум дар кадом маврид ба миён меояд? дар мавриде ки тафаккури солим дошта бошад ду ҷавон. акӯ тафаккури солим аз куҷо бармеояд? аз он ки кӯдаке ки ба дунё меояд, кӯдаки солим ба дунё омаданаш дар кор. вақте ки солим ба дунё меояд, тафаккури солим пайдо мешавад. вақте ки тафаккури солима боз мо сайқал медиҳем, аввал падару модар, бобою биби, холаю аммаю пайвандо, баъд мактабҳои таҳсилоти то мактаби, яъне боғчаи ясли, баъд мебиёд мактаби ибтидоӣ, баъд мебиёд синфи 10-11, баъд мебиёд донишгоҳҳои чӣ олӣ имрӯза ки шоҳиди ҳамин назарҳои донишгоҳҳои олӣ шуда истодем ва маҳз оварда мерасонад ҳамина хират ба ҳусни тафоҳум. вақте ки тафаккури солим мешавад, ҳатман ҷомеаи солим ба миён меояд. вақте ки ҷомеаи солима шумо савол медед ки ҷомеаи солима ки бунёд мекунад? маҳсан ин ҷавондухтарону ҷавонписарони соҳиб маърифат, соҳиб хират. вақте ки соҳиб хирату соҳиб маърифат мешавад, ҳеҷ вақт беодобӣ ба роҳ намедиҳад, яъне одоби ҳамида дорад. вақте ки одоби ҳамида мешавад, тамоми ин рукнҳои манфие ки инҷо иброз доштан ва андеша намудан, мухолифатҳо, бархӯрди андешаҳо аз миён меравад. ташаккур муаллима. саломат бошед. сипос, ташаккури зиёд. устод марҳамат. инҷо аслан устод ду андеша буд. агар мо гуфтем ки талаботҳо ба ҳамдигар бар нахӯрад, шумо чӣ кор мекунед гуфтем, ва дуюм суолум буд ки мантиқияш ҳамин шуд ки масалан духтарҳо одатан духтарҳоро ба кор намемонанд ва андешаашон нагуфтанд. ман бархӯрди андешаҳо буд устод. марҳамат. худ ба худатон шумо чӣ хулоса кардед устод? манамин дар илми психология як мафҳум ҳаст. имрӯз ҳамин ҳангоми ҳамин ҷудо шудан ё ҳангоми низоҳо пайдо шудан байни оилаҳо, мо гуфтем ки омила гуфта гузаштем, як омил гуфтем ки ҳамон номувофиқати равонӣ гуфтем ва онҷо баъд аз рӯи процентҳо тақсим кардем ки яке аз онҳо норозӣ будан аз хислатҳои якдигар гуфтем. баъд боз як мафҳуме пайдо шудааст ки хаёлоти романтикӣ мегӯянд. пеш аз оиладор шудан ҷавонон ҳар яке моям вақте ҷавон будем чизи моям масалан орзу карда будем, ҳар як нафар пеш аз оиладор шудан як хислатҳои мекобад ҳамсараш барои худаш як мегӯем хаёлоти романтикӣ месозад. масалан духтаро ҳангоми идеала месозад, ҳангоми тамошо кардани масалан филмҳои ҳиндӣ ё филмҳои мегӯем ки туркӣ пайдо шудагӣ ҳастанд, вақте он хислатҳои дар қаҳрамонҳо мебинад, яъне ки онҳо оянда мехоҳанд ки ҳамсарашон ҳам хел бошад. вақте ки оиладор мешавад, баъд мебинад ки ҳамин талаботҳо якам хислатҳои пайдо карда наметавонад, баъд низоҳо пайдо мешавад, якам талаботҳо қонеъ намешаванд. яке аз омилҳои ин ки хаёлоти романтикӣ аст ки имрӯз
яке аз мегӯем ки бисёр машҳур шудааст. Мо аз ҳамон таҷрибаи худам якчанд бор мо ҳамин машварати психологӣ мегузарем, оилаҳои ҳам ҷавон ҳам оилаҳои калон, ҳам худи мегӯем ки худи ҳамон модарони ҳамон домодҳо гӯем агар онҳо ҳам орзу мекунанд, онҳо ҳам хеле романтикошон ҳастанд ки ман келин хеле мехоҳам, яъне ки тамоми хислатҳое мегӯянд. имрӯз дар психология ҳамин хаёл вақте ки як қаҳрамонро меофаранд, қаҳрамон як мегӯем ки хаёли типикунонӣ аст. як мафҳуми аст хаёли типикунонӣ. хаёли типикунонӣ яъне ки дар офаридан ҳангоми офаридани як масалан қаҳрамон якчанд хусусиятҳои мусбӣ гирифта дар як нафар масалан ҳамон чиз зоҳир мешавад. ё масалан мегӯем ки марги судхӯри қори ишканба, тамоми бухорои масалан қори ишканба судхӯрро ҷамъ мекунад, дар як қори ишканба устод садр наини ҳамин чиз зоҳир мекунад. ана ки филмҳои ҳам хеле ҳастанд. ва хаёли романтика пайдо мешавад, баъд ҳамин талаботҳо якдигар карда қонеъ намешавад. баъд як баромад тамошо кардем, як гапи аҷоиб дорад ҳангоми оиладории муносибатҳо. намон тини меньше гибайса больше мегӯяд забони русхати, яъне ки вақте ки ту хоҳӣ ки ҳамин оила хушбахт шавад, хоҳӣ ки муносибат ҳамин хушбахтия масалан муҳаббата худаш худ ба худ намебияд. рафтам ман дидам ошиқ шудам, ин чиза ҳамаш мегӯем ки ин ҳамаш романтикӣ ҳастанд. муҳаббати ҳақиқӣ, муносибати ҳақиқӣ бояд ҳар як инсон қобилият доштанаш даркор аст. чӣ тавре ки гуфтан гузар мекунед, чӣ тавре ки сабр мекунед. ҳамин тини менш гуфтан, яке вақте ки шумо аз як ҳамин ҳамсаратон як чиз талаб мекунед, шумо бекамтар чиза талаб кунед, бисёртар чиза худатон бояд тақдим карданатон зарур аст. вақти соли 2011 яке аз дӯстони мо, як журналист, вақте ки як тадқиқот гузаронда буд, худи ҳамон мегӯем ки як ноҳияи дурдаст, вақте ки ҳамон баробарҳуқуқи як проект мегузарад, барнома мегузарад, вақте ки омада занҳои қариб 100 нафар зан ба дар бораи ҳуқуқҳои зан, умуман дар бораи ҳамон бояд ки мард вазифаҳоро чӣ гуна иҷро кунад, зан бояд вазифаҳоро чӣ гуна иҷро кунад, онҳоро мефаҳмонад баъд аз 3 рӯз қариб 17 нафар оила ҷудо мешавад. тарафҳои муаннифиша бинед чӣ хел. чунки вай омада ҳамсараш мегӯяд то ҳамин рӯз муносибаташ дига хел буд, 10 сол зиндагонӣ мекунад, хонанда мегӯем ки шавҳар ҳукмрон, шавҳар ҳамон чунки аз ҳамон падару бобоҳош омадагӣ аст ҳамин чиз, ҳамина мегӯям ки бо ҳам ҳукмрониша карда мехоҳад, зан ки якон ҳуқуқҳои худашро медонад, яъне ки эрод, яъне ки ҳамон мегӯем ки зиддиятҳо пайдо мешавад, калимаи баъд ҳамон мегӯем ки ҷудошавӣ баъд истифода мебарад, яъне ки тарафҳои манфиш аст. барои ҳар як чизе ки вақте ки ин оиланда ворид мекунад, бояд ки албатта расму русуму урфу одатҳои хусусиятҳои психологии этникӣ бояд ба назар гирифт. мо дар асрори муҳаббат гуфта як тренингҳо мегузарондем, дар асрори муҳаббат яке аз асрори муҳаббати фикр буд. барои фикр хуб кардан, агар шумо ки гӯед ки дар бораи ҳамсаратон 20 як рӯз ба хеса 20 хусусиятҳои мусбиша гуфтан гиред, агар ҳамин ҷиҳаташ наст, ҳамин ҷиҳаташ наст, яъне ки фикратон агар ки нақ шуд, тамом, дигар асрори муҳаббат пайдо мешавад, эҳтиром ҳам пайдо мешавад, дӯстӣ ҳам пайдо мешавад, муоширататон ҳам хуб мешавад, шумо озодӣ ҳам метавонед, вафодорӣ, боварӣ ҳамаш пайдо мешавад. яке асосаш чӣ хел коз муаллима гуфта гузаштан, тафаккури солим. яъне тафаккури солим барои мен аз рӯи кор кардан, кор накардан, кор кунад хубтар аст. мо чанд нафар ман мушоҳида мекунем оилаҳое ки ҳамсараш кор мекунад, пасту баландӣ мебинад, як коллектива мебинад, вақте ки хонаш ба меҳмон биёд, агар ҳамин пасту баландӣ меҳмондорӣ карда метавонад ҳамсар агар кор кунад. кор накунад, агар ҳамон мегӯем ки як изоляция намондагӣ аст, аз бисёр чиз бехабар, яъне ки вақташ ки бисёр баъд ҳамон ғайбат мегузарад, дига чизо гузаштанаш мумкин аст. бо тарафҳои манфиш аст. барои ҳамин ҳар як ҷиҳат ҳам паҳлӯи мусбӣ дорад, ҳам паҳлӯи манфӣ дорад. аз ҳамин ҷиҳат хеле маслиҳати моям тавсия моям бояд ки ҳангоми иҷозат додан бояд ки ҳаматарафа баҳо дода, баҳои як объективӣ дода. ҳозир муаллима гапи наз гуфтан, субъективӣ объективӣ гуфтан. сабабҳои субъективӣ яъне ки худи аз ман вобаста аст. ман намехоҳам ки ҳамсарам кор кунад. объективӣ ман худам мехоҳам, лекин объект намехоҳад ки, оилам намехоҳад, масалан дигарҳо намехоҳад ки, ин сабаб мешавад. барои ин сабабҳош хеле зиёд аст. ташаккур устод, ташаккури зиёд. саломат бошед. ташаккури зиёд. хуб, самои шумо истори сипос мекунам. як графика омода шудааст бо суоли оне ки мушкилиҳое ки дар оилаҳои ҷавон ҳузур дорад, аз ҷониби номзадинҳои фалсафа Фарид Нодибоев бедонро шоҳид мешавем ва аз ҷавонҳо мепурсем ки шумо омода ҳастед ки ҳамин мушкилиҳо вақте рӯбарӯ шуд бартараф кунед ва зиндагиятонро пеш баред. марамат. мушкилоти зиндагие ки шуморо ба низоъ овардааст номбар намоед. 798 нафар посух гуфтанд. бархе аз пурсишгарон чанд вариантро интихоб намуданд. нокифоягии буҷети оилавӣ 413 нафар, набудани шароити дилхоҳ дар манзил 267 нафар, сатҳи пасти саводнокии аъзои оила 230 нафар, набудани раҳнамо дар оила 202 нафар, танқисии манзил 204 нафар, мушкилоти равонӣ 171 нафар, муаммоҳои ахлоқӣ 185 нафар, мушкилоти ҳуқуқӣ 110 нафар, мушкилоти динӣ 91 нафар, низон нест 10 нафар. пурсишнома аз ҷониби Фаридун Ҳодибоев, номзади илмҳои фалсафа, гузаронида шудааст.
این تستی هست که بسیار جواب داره، یعنی یک نفر میتواند که به چند سال پاسخ بدهد. از این نقطه نظر زود از 50% پرسش شدگان به چند تاش رو انتخاب کردن، یعنی از همه زیاد است اینجا 50% ناکفایتگی بودجت اویلوی میگوید. جوانان عزیز، در حالی که ما گفته ایستادیم که من تامین کننده اویله خواهم بود، ما آماده هستیم که همین مشکلی رو برطرف کنیم. اصلا در اول اویلادوری خیلی حاضر جوانهایی که هستند که ناو با اویله یعنی با اویلادوری آغاز میکنند، همه طرف یعنی اکثریت اویله هستند که با مشکلات بودجتی یا که مشکلات اقتصادی دچار میشوند. این رو در به یگان پنهانی گفتم ممکن است که این چیز یعنی به همه اویله ها و میخورد. این چیز هست، این چیز یعنی ناکفایتگی بودجت اویلوی چیکار هست، این چیز مرحله به مرحله پس سر میشه. تشکر محرم. من فکرشان را دستگیری میکنم و اضافه میکنم که نبودن راهنما نیز میتواند مشکلات باشد، چون که حالا پسر یا اینکه دختر به همون همسر آینده همسر یا دیگر میشن، وقتی که راهنما نمیشود در اویله میتواند یک اویله که مثال مستحکم نیست. راهنما کی بوده میتواند؟ راهنما میتواند همون مادر یا پدر خودشون که مشورت یا مصلحت‌گوی در هر کار و بارها. و در این مورد مثال بعضی مشکلی های اویله رو با توسط راهنما خودمانی یا توسط راهنما یا اینکه خوشدامن یا اینکه خسور ما میتوانیم مشکلی ها رو برطرف سازیم. تشکر. جوان عزیز، مرحبا، شما چی میگید؟ هست اندیشه دیگه؟ در اویله سریشتکاری، یعنی که اویله زن به حساب میرود و خودی جوان نیز این رو میداند با وای مسئولیت دارد که یعنی که اقتصادیات خانه‌اش رو تامین کند، اما وای جوان فرهنگی وای خودی جوان نیست، فرهنگی اقتصادی داشته باشد، یعنی که دانشی یعنی که اقتصاد داشته باشد. جوانان باز میگویم که گوناگون هستند، بعضی ها در کوچه پول رو یعنی که بیهوده صرف میکنن هم هستند، یعنی که نقاب دارن جوانان. تشکر. اینجا از معرفت استفاده بردن مبلغ برمیاد، همین رو گفتنی هستید شما. درست است که اینجا فرهنگی خرج کردن باید باشد، هم در زن هم در مرد. نه؟ تشکر. من شما رو فهمیدم. مرحمت. بانوها شما چی میگید؟ کمک میکنیم برای برطرف نمودن مشکلاتی راهنما نبودن، مشکلاتی اقتصادی، مشکلاتی روانی و دیگر مشکلاتی که اینجا نامگویش گفته. زنها چخیل که گفتن میتوانن سرشته کار باشن، اینچنین خود کار کرده کمک کرده میتوانن در پهلو ایستاده. تشکر. جناب عزیز، وقتی ما خیلی زیاد رفت و وقتی ما محدود است، من میخوام خلاصه شما را صحبت امروز شونده باشم. من شونه که علمی نیمیز فیلسوف یا که جامعه شناس کارل مارکس میگوید هیچ کس رو به اوله داشتن مجبور کردن لازم نیست، اما هنگامی که مرد یا که هنگامی که شخص اوله دار میشود بر دوش و وظیفه گذار کردن ضرور است که اون وظیفه و مسئولیت روی هایی که به دوش و گذاشته شده است اجرا کند. و من گفتنی هستم که قبل از اون که مثلا هر یکی ما باید اوله دار میشویم، همه طرفا باید فکر کرده، یعنی باید به خود همسری هم فکر هم یعنی هم عقیده باید یعنی اون کس رو مثلا انتخاب کنیم که آینده یعنی یک در یک به خوبی یک اوله چی میگه اوله یک خوب شده یک مثلا فرزندای نیک و صالحه از خود یعنی نسل باقی گذاریم. تشکر. محرم. البته امروز صحبت ما بسیار هم صحبت جالب بود. به شما نیز تشکر خود را از نام تمام اشتراکچیان میگوییم و من در اینجا یک چند ازدواجی که علی ابن ابوطالب روانشناسی بزرگ ما گفته است میخواهم که گوش کرده باشند جوانان ما. از ازدواج با پسر یا دختری که افسرده است بپرهیزید، از ازدواج با دختری که شکاک است، از ازدواج با پسری که همه وقت دستور میدهد بپرهیزید، از ازدواج با پسری که طول 3 ماه 14 بار به شما الکی دعوا کرده است بپرهیزید، از ازدواج با پسری که رفیق باز است، خسیس است و از ازدواج با پسری که با خانواده خودش مدام جنگ میکند بپرهیزید. تشکر. سلامت باشید. خب مرحمت. جانو عزیز شما چی میگید؟ باز از چی چیزها پرهیز کنیم ما جوان ها و چی چیزها رو بین نمود گیریم؟ البته من شوخی میکنم. خلاصه شما مرحمت شنوزه.
лев николаевич толстой мегӯяд ки аксарияти бадбахтиҳои мо дар он аст ки мо дар асоси хушбахтӣ аз оила тарбия ёфтаем. яъне аксарияти ҷавонон хушбахтиро дар оянда оиладор мешавам, хушбахт мешавам гуфта интизор шуда меистам. гуфтаниам ки беҳтар дар хушбахтӣ суғурта надорад, страховка нест, мисол оилаи оянда. дар ҳар ҳолат ҷавонон худ омода бошанду ба баҳои интизорӣ дода нашаванд ё идеализатсия накарда оиладор шаванд, беҳтар мешавад. Ташаккур. Сипос марҳамат. ман гуфтани ҳастам ки меъёрро бояд ки мо донем. меъёр дар ғазаб ё ки меъёр дар дастур, меъёр дар дигар яъне ки талаботҳо меъёр бояд ки бошад. дар натиҷа гуфтаҳои он кас дуруст аст. барои ҳамин ҳам ба фикри ман масалан ғазаб кардан ё ки дастур надода ҳам намешавад бизан ё ки бояд ки яъне ки меъёр бошад хуб аст. Ташаккур. андоза нигоҳ дор ки андоза накӯст гуфтани ҳастед шумо. Ташаккур. марҳамат. намехоҳам ба иззати нафси касе расам, вале мутаассифона баъзан дар муҳити зиндагӣ рафтору кирдору андешаҳоеро бархӯрд мекунӣ ки касро дилгир мекунад ва хоҳу нохоҳ чанд фурсат зери таъсири ҳамин эҳсосоти нохуб мемонӣ. вале хушбахтона вақте аз як андешаи солим, як фикри таконбахш дарак меёбӣ, дилат ба зиндагӣ гарм мешавад. албатта хуб аст навҷӯӣ, навандешӣ, бо замона ҳам қадам будан, вале боз ҳамчунин фикр мекунам ки инсон бояд аз таҷрибаи зиндагии бузургсолон беҳтарин андеша варзишҳоро аз худ кунад. бояд чунон зиндагӣ кунем ки фарду пасфарду ҳам аз худ, аз зиндагии худ аз пушаймон ва хиҷолатзада набошем. ташаккури зиёд. сипос. ташаккури зиёд. устодони муҳтарам, муаллими азиз, устоди азиз, ман боз ҳам хулосаи шуморо мехоҳам дар интиҳо фаҳмида бошам. аз суҳбати имрӯза хоҳиш мекунам мухтасартар посух мегӯем. устод аз шумо ё ки устод аз шумо? марҳамат. дар фарҷоми барномаи мазкур шахсан ба муаллифи барнома, ба донишҷӯёне ки инҷо ширкат варзиданд, андешаҳои хеле мубрам ва ҳадафманди хешро иброз доштанд, изҳори сипосу миннатдорӣ менамоям ва гумон дорам, эътимодам комил аст ки тоҷикистон ояндаи дурахшон дорад. зеро ҳамин гуна як ҷавонписарону ҷавондухтаронро ба воя расонида истодааст. мо аз шумо ҷавонписарон ва ҷавондухтарон орзуу умедҳои калон дорем. ташаккур ба диққататон. ташаккур. шумода. ташаккури зиёд. стоп. манам аз номи худам ба тамоми донишҷӯён ба муаллими азиз ташаккур мегӯям, ба салимҷонам, барои ки як мавзӯи бисёр мубрамро имрӯз мавриди таҳлил қарор додааст. дар хулоса гуфтани ҳастам ки барои ҳар як ҷавонон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин оилаи хушбахт, ман ҳамин оилаи бояд ки сохтанамо дар кор аст. худ ба худ ягон кас омада оилаи мои сохта намедиҳад. ман чӣ тавре ки аз инҷо маълум аст, ҳама иқтисодиёт дига проблема ки дар ин намон тадқиқот муайян карда шудааст, ин ҳам шумо худамо метавонем бартараф кунем. барои ин пеш аз оиладор шудан бояд ки мо омода бошем, масъулията бояд ҳис кунем. бемасъулиятӣ имрӯз метавонад ҳамин оилаи масалан вайрон кунад. барои ин доимо чӣ тавр сохтани яке қобилияти сохта тавонистани оилаи хушбахтро доимо пайваста бояд омӯзем. мо ҳозир худамон меомӯзем. мо дем ҳаст ин камбудиё мешавад бисёр вақт мегӯем ки ҳам чизе хеле бартараф кунем. мо набошад ҳамин илми даруни психология нам бошем агар, аммо мо бем бисёр ҳамин нофаҳмиҳо пайдо мешаванд. барои ин доимо барои оилаи хушбахта сохтан баракат кунед. салом бошед. устод сипос. ташаккур. ташаккури зиёд устод сипос. бинандагони азиз, ман қайд мекунам ки имрӯз мо дар мавриди интизориҳои ҷавонон, ҷавонписарон ва ҷавондухтарон аз ҳамдигар ҳарф задем. дар барномаи донишҷӯёни донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобуҷон ғафуров ширкат варзиданд. бинандагони азиз, ман хотиррасон мекунам ки мо се мавзӯи махсус бахшида ба оила барои шумо пешниҳод мекунем ки унвони ҳамаи мавзӯъҳо ҳаёт, зиндагӣ, ин филм нест унвон дорад ва се мавзӯъро дар бар мегирад ки яке аз мавзӯъҳои аввалин ин интизориҳои ҷавонон аз ҳамдигар буд. дар мавзӯъҳои баъдӣ мо боз ҳам сари ин масъалаҳо баргашта паҳлӯи дигарашро барои шумо иброз мекунем. мо андешаамонро гуфтем, рӯбарӯ бо шумо боз ҳам хулосаи дуруст аз худи шумо аст. дӯстони азиз, то барномаҳои дигар, худоҳафиз.